आज्ञा आज आउ गोटे टॉपिक उपरे टिके आपण मान सहित शेयर करिया लगी इच्छा है जे जितेबले जोठी जो इंसिडेंट घटे आपण आम समाज रे देखिए समस्ते कहिवे हाँ एटा हैला ना सी ता पछरे से झील पिलारा थिबो आउ सेथि एमती हेछि महाभारत रामायण ये तो सब सीता आउ द्रौपदी को लगी होता आउ कलिजुगटा एक्चुअली का लगी कौ झील लगी नाश हम से एपर्तन जाके सामना को आसीनी सेटा वेटिंग रे अच्छी जना पड़ो जे कलिजुगे कौ नारी आसवे जी कि कलिजुगे जो राक्षस मैंने सब बेसी उत्पात होती माँ दुर्गा रूप धारण करके आसवे जना पड़नी किंतु आपड़ जदि देखिए द्वापर आउ त्रेतया जुग कथा स्टोरी गुड़ाक सब लिखाही जड़े जड़े मेल अथर द्वारा आउ से जगह से मेल अथर तांकर स्टोरी हीरो सब मेल बनई आउ भिलियन जगार फीमेल मानू बसई देती आउ से मेल मानू कौन से असर छड़े ना जे से माने आउ माने तांको मर्यादा रे आउ कोठी किछि माने दाग चिन्ह वर्ण नाई आउ नारीर मर्यादा किछि ही नाई आपण देखंतु मु खाली गोटे चरित्र नहीं आज आपणकर राम आउ सीतांकर आमर सब बड़े स्टोरी रे कुआ हुए जे रामचंद्र परी मर्यादावंत पुरुष कई नांती मु किंतु राम को पाखे किसी मर्यादा थिला भलिया फील करेनी आज ये टॉपिकटा आपण मान सहित शेयर करछि आपण टे भाबंतु खाली जे प्रकृत राम मर्यादावंत थिले ना सीता अधिक मर्यादावंत थिले मु भावुची जदि सीता को राम को प्लेस रे बसई दिया जो बेटर सूट करिवो से वर्डटा मु राम को पाखे कौन मर्यादा देखा पाऊनी आपड़ जदि टोटाल रामायण रो स्टोरीटा देखिए रामकर विवाह पूर्वर स्टोरी बेसी कहीं जानती से कौन करते कौन नहीं तांकर केते मर्यादा थिला सेटा काहाको जना नहीं जेतेबेले सीता तांको लाइफ लाइन को आसिले सेते बेले राम गोटे चरित्र थिला बोली लोकंक परिचय को आसिला एवं सी तांको बापांकर ओबीडिएंट सन हिसाब रे गले कौन वनवास गले ठीक अच्छी बापांक कथा मानिले वनवास कले हेतरे किसी असुविधा नहीं किंतु से जगह सीता को कौन प्रकार आदेश नथिला वनवास पे आपण जदि देखिए किंतु सीता जेहेतु सती थिले एवं से मर्यादावंत थिले तेणु सी माने डिसाइड कले जे जोठी राम नहांती सेठी मु रही कि कौन करी मो स्वामी जोठी रहे मुझे तो से जंगल हो कि राजउवास हो तेणु सीता मर्यादाटा मत बेसी बोधे अट्राक्ट करी बोली मु भावुची टोटाल स्टोरी लाइन रे आपण देखिए सीता माइलस्टोन भाया ठिया होती बोली रामू को अथर गोटे मर्यादावंत पुरुष बोली विवेचित कर सीता चरित्रटी को आपण रामायण काढ़ी नेबे ताले राम को कहीं चिन्हती रामकर किसी इज्जत ही नहीं आपण रामकर किसी सेमती कैरेक्टर नहीं जो थी लगी जड़े गोटे एते हाई पोजिशन मिल राम को मर्यादा पुरुष कहवा अपेक्षा सीता को मर्यादावंत नारी कहवाटा इट विल साउंड बेटर कहीं आप देखो राम गले बापांकर जो सत्य रक्षा करने जंगल को गले सीता किंतु स्वामीर सुख पाई जंगल को गले राम 14 वर्ष बणार रहिले सीता 14 वर्ष जंगल जापन कले राजउवास छाड़िकी तापर पुणी से जंगल आउ गोटे जंगल को तांको जे रावण हरण करनेला तेणु तांकर दुखटा बा तांकर जो वनवासटा जदि देखिए 14 वर्ष 28 वर्ष बोली धरी नवा पड़ो कहीं एक 14 वर्ष तो से राजउवासरू स्वामी सहित बाहर की आसिले जंगल रे रहिया लगी स्वामी का सुख पाई दुई रे जंगल रे रहिवा अवस्था रे तांको पुणी आउटे किए अपहरण करिनेला सेठी से एकुटिया रहिले सेठी ना स्वामी अछन ना किए अछंती निज सत्य को रक्षा करिकि सेठी से 14 वर्ष राक्षस गहन रे निजको सुरक्षित रखिले किंतु आपण देखो राम कौन कले आपणकर राम देखिए 14 वर्ष भितर सी निजे किछि करना सीता को उद्धार करिया लगी सी सीता को उद्धार करिया लगी जो युद्ध है से युद्ध रे आपणकर बानर सेना
ଆପଣଙ୍କ ଜାବମାନ ବଳି ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଏକଜୁଟ କରି ଗୋଟେ ଦଳ କରି ସେ ଦଳରେ ଆଗରେ ଖାଲି ଧନୁତୀର ଧରି ଠିଆ ହେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ବାକି ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଆ କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେନା ତାଙ୍କର କହିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ବାନର ସେନା ବା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯେଉଁ ଆଉ 4-5 ଜଣ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେଉଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ହିଁ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଆମ ପିଲାବେଳର ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ଦେଖିବେ ସିରିଏଲ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯଦିଓ ଛୋଟ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅବଜରଭେସନ୍ ଥିଲା ଯେ ରାମକୁ ସମସ୍ତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ ହିଁ ବେଶୀ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାମାୟଣରେ। ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କର ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ଚାଲିଥିଲା ତା ଦେହରେ ଦେଖିବେ ରାମ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଥିବେ, ଆଖି ପଲକ ପକାଉଥିବେ, ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଥିବେ। ଡାଇଲଗ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାନର ସେନା ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଲୋକମାନେ କରିଥିବେ। ରାମ କ'ଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଏମାନେ ତ ସବୁ କାମ କଲେ। ଯାହା ବି ହଉ ସୀତା ରାବଣଙ୍କ ବଧ ହେଲା, ସୀତା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଲ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀ କି ନାହିଁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ କଲ। ତାପରେ ଜାଣିଲ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଦିନ ରହିଛ କି ନାହିଁ, ସିଏ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର କିଏ ଗୋଟେ ଧୋବାଧୋବଣୀ କ'ଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲେ, ସେ ଧୋବଣୀ କ'ଣ ସୀତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ କ'ଣ ପଦେ କହିଦେଲା ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୀତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆରେ ଇଏ ଭାଇ କି ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ର ବେଶୀ ଜାଣେ ନା କେଉଁ ସାଇ ଭାଇ ଗାଁ ପଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟବାସୀ କେଉଁଠି ଧୋବାଧୋବଣୀ କଥାରେ ପଡ଼ିକରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି ତ୍ୟାଗ କରେ? ଆଉ ତୁମର ଯଦି ଏତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ତୁମର ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁମେ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲ, ତାହେଲେ ରାବଣ ପାଖରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣୁଥିଲ କାହିଁକି? କିଛି ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଥିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗେନି। ସେ ଗୋଟେ କାଠ ପୁତୁଳା ଭଳିଆ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ତାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲା ଭଳିଆ। ବାପା କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳା, ଧୋବାଧୋବଣୀ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀକି ତ୍ୟାଗ କରିଦେ। ରେ ଭାଇ, ତମେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ? ଜୀବନ ସାରା ସୀତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସରିଲାନି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ରୁ ସୀତା ଉଭାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ରାମାୟଣର ପତନ ଘଟୁଛି। ସେଇଠି ଆଉ ଆଗକୁ ଷ୍ଟୋରି କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମାୟଣ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାମ ଆଉ ସୀତାଙ୍କ ବିବାହରୁ ହିଁ ମୋଷ୍ଟଲି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସୀତା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ରାମ ଏତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୋଲି ଛାତି ଟେକିକି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତର ଷ୍ଟୋରିର ହିରୋ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ସୀତା। କିନ୍ତୁ ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଟାକୁ ଏତେ ଫୋକସ୍ କରିକି ଫିଲ୍ କରିପାରୁନେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଭାବିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛେ, ନାରୀ ବହୁତ ଶସ୍ତା, ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରିଲା ସିଏ ତାକୁ ସେଇ ୱେରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଧୋବାଧୋବଣୀ କହିଲେ, ଇଏ ହେଠୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ଅଛି, ତମେ ପର କଥାରେ ପଡ଼ିକି ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲ। ଭାବିଲନି ଯେ ସେ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ପାଇଁ ତୁମର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ସେ ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। କିଛି ଭାବିଲେନି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ପୁରା ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ପୁରା ଜୀବନ ରହିଲେ, ତେଣୁ ଭାବିଛନ୍ତି ଜୀବନଟା ଜଙ୍ଗଲମୟ, ଆଉ ଯାହା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଜଙ୍ଗଲ ଭରସା, ଆଉ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆଉ ସେଠି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗହଣରେ, ଆଉ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ତେଣୁ ଛାଡ଼, ସେ ଯାହା ବି ହେଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସୀତା ସେଠି ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ହେଲା, ପିଲା ବଡ଼ ହେଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହେଲେ, ସମୟ ହେଲା ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ଦରକାର, କାହା ହାତରେ ରାଜବଂଶଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। କେତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଛୁଆ ବଂଶର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କର ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ସୀତା ବି ପୁଣି ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟୋରି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ।
किंतु आपण टोटाल देखंतु स्टोरीर हीरोइक डिट्स बोली जदि आमे काहाकू कहबा सेटा ही सीता चरित्र रे रहिछि। मु रामक चरित्र रे किछि हीरोइक डिट्स देखिया को पाउनी। सी गोटे काठ पुतुली भाया काम जो करती से भाया काम कर बरं भरत आउ सीतांकर रोल बहुत इम्पोर्टाट रोल रही आप्रिसीएटेबल से भरत आउ सीतांकर रोलटा आप्रिसीएबल से आपण बहुत किसी जिनस अच्छी शिखा पाइबे किंतु रामक चरित्र सेमती किसी मु देखा पाऊनी। आउ जो मैंने राम को चरित्र को मर्यादा बोली कहते से मैंने आज्ञा टिके मते कहतु जे जदि सीता न थांते टोटाल रामायण रे ताले रामचंद्र को आज्ञा किए चिन्ही था कौ राज्यर राजा बोली कौ किए तांको पचारि था। तेणु सबुबले गोटे जिनिस रे आपण जेतेबेले एनालिसिस करूचंती देखुचंती तार बोथ साइड टाकू देखंतु। प्रकृत स्टोरी लाइन रे मते लागे जे सीता ही होचंती प्रकृत हीरो प्रकृत मर्यादावंत जी कि बाहला परे तांको होल लाइफ से राजसुकुमारी कन्या थिले। स्वामी बाहा होके आसला परे स्वामी संगे जंगल गले जंगल रू पुणी आउ गोटे राज्यर राक्षस तांको हरण कर नेला सेठी से निज इज्जत आ निज जीवन को बचाए लगी चेष्टा कले। हेठू उद्धार होके आसला परे एठी पुणी रामचंद्र पाखु तांकर किछि गोटे से स्त्री भलिया मर्यादा तांको मिलिलानी। पुणी जंगल गले सेठी पुणी पिला छुआ जन्म करके आनिकी पुणी जेंती पिला छुआ हेगले रामचंद्र पुणी पिला छुआंक लोभरे पड़ी तांको घर को डाकिकी आनिकी पुणी तांकर जो स्वार्थ थिला से स्वार्थर परिपूरण पे चेष्टा कले किंतु सीता तांकर से मर्यादा थिला बोली सी जो कहती कौन अग्नि परीक्षा देकरी पातालगामी हेले बोली से काम किंतु राम द्वारा कौटी हवा मु देखिनी। राम कौटी अग्नि परीक्षा दबा मु देखिनी कि पातालगामी हवा देखिनी। राम मर्यादा कि राम चरित्र रे एते स्ट्रॉन्ग वर्सन मु कौटी देखा पाइनी जोटा सीता चरित्र रे रही। तेणु आमको कहवा उद्देश्य होची सब स्त्री मानक जो नीचा करिक देखा होची स्त्री मानक जो नीचा दृष्टि रे आमे देखुचे स्त्री चरित्र अवतरण करुचे सेटा सब ठीक नुह आज्ञा।